ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଗାଁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନଗରର। ତାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। महाप्रभु मैंने कड़ा कड़ी आ प्रेम कौन कह बापा गौरंग 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 अरे कोड़ा कड़ी बोल रहा ना घोड़ा गाड़ी कब गौरंग 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 नाचो नाच ब्रेक ब्रेक सॉरी नाचो नाच नाचो बाजार नाच ब्रेक ब्रेक नाचो नित्यानंद 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 अरे कोरोना को किया के जानो ताको भाई नित्यानंद जहां तो आज जन्म